YouTube channel nai to nenor zo to noi ni khapang khak chamo hambai phayu ake tinini kotma chung na lainai bokil ba tripura ni election no ni kotma to para camping pai tung abunim singyo karamchara 48 bokhe borowo tini joining program phono tongo ake borowo tre MDC EM ro phono mai usiu ake roni bachanai candidate keballe Paul Dangsu bo bro hakibale garu se ake bini makibale bro bodiki bung aroni MLA candidate maye ta wo bung aro camping to ake para ake monu boro beraye bung mothani kautma ake bubagrani kautma no bung bodiki beraye saye bung camping to चलो पुला न चिनी मेरे फ्रेंड्स नो बेले बेले कना हमबाई दिनी चिनी और 48 करम छोरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी बिजन खबजाक चिनी बुबागरानी हासुक्सा ते चिनी यूथ आइकन चिनी यंगस्टर चिनी थिनांगनी पार्कसा लीडर चिनी बरमगना पलदांग सुनो जों तिनी बिनी इलेक्शन बाते मोच प्रोजेक्ट नबे जों सकपाइजाक दिनी जत लीडर्स अफ YTM नि TW नि प्रमोट जत लीडर्स दंगो अमा हाकेनो जों तिनी बुबागरान साम्पलिंगै जों तिनी चिनी बसकांगो चिनी खरकसा यंगस्टर यूथ आइकन बरमगना पलदांग साम चिनी जत लाइन बाय लाइन हेमबायदि थाङै दंगो लाइन सारा ताथांदि बिदे इंदांजे तगन पारा जतों नेरो जतन लाइन बाजादि चिनी बुबागरानी जे वाल आस्पेक्ट कप्लाय खालायना बागै जों दिनै चिनी सिकला सारा खाबासा जाक चिनी करमसने जत लुगर खाता हुन्छ जाक आमन बागै आं रिक्वेस्ट खालायना मजंगो जों चिनी बरमगना पलदां सुनो सारा त्रिपुराव गोबां भोट रोय सारा त्रिपुरा रेकर्ड खालायना बागै चिनी आमजे जत लुगर कियार दंनि तांगे हगे चिनी बुबाग्रा जे चिनी बागै जे सैक्रिफाइस खायदंगो वाल आस्पेक्ट कप्लायङै चिनी हाचिनी सासन सामना बागै चिनी हाचिनी अधिकार सामना बागै जों दिनै जत लुगर तिनी खात होनाय जाक आमन बागै चिनी करमसरा आम चाहिए चिनी बुबाग्रा साम्पलिंगै चिनी र चिनी बरमगना जे कैंडिडेट चिनी पलदां सुबाजा जाक नरक जत न बनो चिनी आम चाहिए जत लुगर गोबां भोट रोय सारा त्रिपुरा रेकर्ड खालायना बागै नरक 16 न जे 16 तारिखनि जे चंमारि वन तियारंनाय तंगदि हायनो जों दिनै से साबसिन यागलो जों दिनै आम चाहिए रेली खामन परे जों दिनै हतर जों दिनै कायसा गुथुंनाय पाननाय बहाटिव खालायजाना थाङै दं सार जों दिनै मनो हातिव मनो हातिसिम जों रेली खायना आमन परे जों देसा थानजर गुथुंनाय जों दिनै चिनी अब खरं उसुग लुकरक फायकेना जों कम से कम जों 10,000 एबव जों दिनै टारगेट आमसरा देबो गोबां फायनाय অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে আমাদের 48 করমসরা বিধানসভা অন্তর্গত আমাদের আজকে একটা প্রচার সভা মনুবাজারে একটা প্রচার সভায় আমরা বেরিয়েছি আমাদের প্রচার সভাতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আজকে অনেক আনন্দের সহিত সহযোগিতা করছেন আমাদের সাথে আছে আমাদের ইউথ আইকন এবং যারা কর্মীরা আমাদের ত্রিপুরামথার কর্মীরা সবাই আছেন এবং এর মধ্যে আমাদের সাথে সহযোগিতা করার জন্য এসেছেন আমাদের এডিসির EM সাহেব সুহেল দেববর্মা উনিও একজন ইউথের আইকন আর আজকে আমরা অত্যন্ত খুশি আমরা বাজারে প্রচার করেছি ব্যবসায়ীদের সাথে কথাবার্তা বলেছি আমাদের ক্যান্ডিডেট মহারাজের একদম কাছের লোক এবং সবার প্রিয় খুব নম্র ভদ্র এবং নতুন প্রজন্মকে নিয়ে একটা চিন্তাধারা নিয়ে কাজ করার মতো ক্ষমতা ওনার কাছে আসে আমাদের ক্যান্ডিডেট ত্রিপুরামথার 48 করমসরার পল দাংশু উনি আমার শালাবাবুই হয় এবং এর জন্য আমি বলছি নতুন একটা করমসরাতে একটা নতুন পরিবর্তন যদি আনতে হয় মহারাজের নেতৃত্বে যে 48 করমসরার যে মনোনীত প্রার্থী পল দাংশুকে আমরা বিপুল ভোটে জয়ী করাতে হবে বিপুল ভোটে জয়ী করানোর পরে আমাদের এই 48 করমসরাকে প্রকৃতভাবে উন্নত করা এবং পরিবর্তন করা তাদের কাছ থেকেই আসবে এর জন্য আপনাদের কাছে আমরা এইবার 16 তারিখে আনারস চিহ্নে বিপুল ভোটে জয়ী করার জন্য আপনাদের কাছে আহ্বান রাখছি সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ BJP ni जे ত্রিপুরামথাও জয়েনিং খাইপেকা বসে ফ্যামিলি ने बसो भोटार जॉइनिंग जिनी 57 फेमिली नि 171 भोटार्स जॉइनिंग खाइपेका महाराज नि बैनर न रम फाइका तापस्रियां बाय कल्याणजय त्रिपुरा खाना आइडियास बरक फाइका बरक न खाबाय खुबाय जतन लामसलाइका चिनी उनको तंगो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ब्लॉक प्रेसिडेंट YTF नि तंगो
TWF ni members tongo phaika EM Suhel bobo phaika borok jotno welcome khai তিনি যে রেলি খাইমানি বিসিং যে হহং দহং পে বড় গোবাং মান নুকমানি বিসিং তে নিনে খা বুসুক জরা বুসা খা যে বুসকা নে ইলেকশন আন প্লেং সিনাই হেনে তাই কোনো ডাউট করি খা আর কারণ হব চারটা সেক্টর চিনি কনস্টিটুয়েন্সি চারটা সেক্টরে ডিভাইড খাই যা চারটা সেক্টর নি বিসিং হব কাইসা সেক্টর সে কাইসা সেক্টর যদি আসে বড় অঙ্ক রংকাই ন রকর নুবই মাখনা পাবলিক তামো নাই পাবলিক বনাইও থানসানো যারা থানসা নাইয়া বড় হয়তো রাংনি উপলগ দংনা পোস্টনি উপলগ দংনা বড় ফিউচার ওয়ান সুগে যে জয়েনিং খানে বড় বদল বড় বিজেপি দি ফাইকা ডিফারেন্ট পলিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড নিংলি মানো বড় এখন মোস্টলি বিজেপি দি ফাইকা ini pa hindi kina hastri lo tamo মেসেজ অবন রিনাই চিনি পার্মানেন্ট সলিউশন নাঙ্গো পার্মানেন্ট সলিউশন नि उलसे बाद बाकी डिमांड जों फार्स्ट चिनि पार्मानेंट सलिउशन माना नांगौ चिनि हानो जों सेफ खायना नंगौ o amsani lo boro ko buagra na khai de mara बुआग्रा फायनाय अवश्य फायनाय थायो किसिसा 15-16 जन गारु से दङ र नरक जतनो नुगै आनि बोखा अनेक बाचाजाक आं चेनिया साइमानो जों बुइनि चाया साइखाय सावैबो राजनीति खाया र जों बुइनि चाया साना थांगिया जों महाराजनि इमां तामो आबोसे सानाय महाराजनि इमां सरकार फाइगांखाय 150 दिन 150 days 150 दिन पूरा खायनानि बागै महाराज मिया विजन डकुमेन्ट कायसा साखलाय रिखा प्रेस मिट खायै विजन डकुमेन्ट प्रथम पॉइंट उनखा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड अब एसेंब्ली व जेखेपानो पास खायनानि बागै सेकेंड पॉइंट चिनि पारा बिसिं तंनाय र जारा दुख कष्ट सरकार थांगी साइमाया नेता मंत्री नायतुगै माया अब हाइरकनि बागै सेक्रेटारिएट ऑफिस बरक आचुकजाक तंनाय बरकनि दुख कष्ट सही तंजाकनाय नाहारजाकनाय बरक न थांगै 15 दिन नि बिसिं अब इमिडिएटली सल्व खायना बागै आमहाय स्टाफ तंनाय पारा स्टाफ हाबनाय गवर्नमेंट स्टाफ जों नेतानि उक्लग खारना नांगिया जों तांगै खारनाय नेतानि उक्लग आं तिनि राजनीतियाव तांगै फाय चिनी नेतारक सगैया बुट पाइखांखाय आमबागैसे राजनीतियाव जों मावखरो बोबाग्रा न रहव ताइ कैसा बोरै रकनो पाराव मनिटरिंग कमिटी हागे कैसा खाय रिजाकनाय ड्राग्स जानाय रकनि बागै ड्राग्स फालनाय रकनि बागै चिनी दफा चिनी यूथ ड्राग्स गलुकजाक जों आबोसे कासना नांगौ बीजेपी जोंनो कोनो रिलिया सीपीएम कोनो रिलिया आबो सावै तामो मानायबा जों तामो माना नां तामो खायना नां आबोसे साना नांगौ आबोसे सिना नांगौ चिनी पाराव निनि पाराव नै ताबो बय बीजेपी रक रां बुफो सीपीएम रक रां बाखो बाथुं रां तंनाय रक बाथुं नरक नादि इलेक्शन सेकां रां बागनाय नो किन्तु नरक सिना नायदि इलेक्शन चेन खांखाय जों बर सगैनाय पाइ खांखाय बर सगैनाय बुआग्रानि इमां चिनि इमां नरक आनो गोप्लाय खायगा माने बुबाग्रानो